ओके। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ଯୋଉଟା କି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ବାକି ଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ସଣ୍ଡେ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର ପିଡିଏଫ୍ ଟା ମୁଁ ତମର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମନେରଖ, ଯୋଉମାନେ 2025ର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛ, ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ କୋଉ ମାସ ଠାରୁ ନା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ହିସାବରେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ। ତ ଆମେ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ? ନା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଥିଲା, ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଯେ सोसाइटी ऊपर हम डिस्कशन कला, जो सोसाइटी आम ट्राइब ऊपर विषय पढ़ी। ओके, तापर आम देखी कौन ना तुम वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2024 ऊपर आम डिस्कसन करते। तो बर्तमान आम किसी इंपोर्टाट पॉइंट ऊपर डिस्कसन करवा ता सहित। ओके, ता सहित आम आपको कंटिन्यू करवा। देख, तो एबे रिसेंटली 2024 मसीह गोटे रिपोर्ट आसी, काहाकू नहीं ना हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंजेस को लेकर, हेल्थ और क्लाइमेट चेंजेस को लेकर लैंडसेट काउंटडाउन ऑन। ओके, हाँ, क्लास पर मते कॉल करियो, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ଲ୍ୟାପଟପରେ ଓପନ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 2024 ମସିହା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଏଟା କେତେତମ ଏଡିସନର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ନା 8th ଏଡିସନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। କାହାକୁ ନେଇକିରି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ 2024ର ରିପୋର୍ଟ ଆସେ। ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ। ଯେ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯୋଉ 2024ରେ ଆସିଥିଲା এটা କେତେତମ ଏଡିସନ ଥିଲା ନା ତୁମର 8th ଏଡିସନ ଥିଲା। এটা 2016 ମସିହାଠାରୁ এটা ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ এটা କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କି ହାଇଏଷ୍ଟ ଏମିଶନ ଅଫ PM 2.5, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଏମିଶନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ଏମିଟେଡ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି କେତେ ନା ସେକେଣ୍ଡ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। আচ্ছা, এই ইম্পর্টান্ট পয়েন্টরে আমি পর্টিকুলার গোটে ট্রাইব বিষয়ে ডিসকসন করিবা। সে ট্রাইবর নাম হচ্ছে কোন? রিয়াং, REANG। ই হচ্ছে গোটে বলছি PVTG গ্রুপর ট্রাইব। তা তো PVTG গ্রুপ মানে কোন? যাকে আমি কইতো পর্টিকুলার ভলনেরেবল ট্রাইবাল গ্রুপ। যে এই মানে এবে রিসেন্টলি কোন করছেন, রিকোয়েস্ট করছেন অফিসিয়াল রেকগনাইজেশন অফ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ कोबर, काउबर, KAUBRU। अच्छा, तो को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दवा भाई बा ताको लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करिया भाई एमाने डिमांड करछनी गवर्नमेंट पाखे। किंतु आम पाई सेटा इंपोर्टेंट नहीं। आम पाई इंपोर्टेंट अछि जे जो PVTG ग्रुप ऊपर एबे रिसेंटली टॉपिक आसे, तार तो आमे जो ट्राइब विषय रे पढिले, जहार ना होछि कोन किस ना रियांग ट्राइब, REANG। এটা হচ্ছে কোউ ট্রাইব র বা কোউ গ্রুপ র অন্ডরে আসুଛି ନା PVTG ଗ୍ରୁପ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଟ୍ରାଇବ ଅଣ୍ଡର PVTG ଗ୍ରୁପ? PVTG ଗ୍ରୁପ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଜଣ ଟ୍ରାଇବ ଅଛନ୍ତି? PVTG ଗ୍ରୁପ ର ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଜଣ ଟ୍ରାଇବ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ କହିବ? 75 ଜଣ ଟ୍ରାଇବ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ PVTG ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା? PVTG ଗ୍ରୁପ ର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା? PV PTG। ओके, देन आउ तार आंसर आସୁଛି। तो गोटे रफ खाताରେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା তুমি ଯୋଉଠି ନୋଟ କରୁଛ, ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଏଟା ଟିକେ ଲେଖିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ କରିବି, କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଷ୍ଟାଟିକ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଷ୍ଟାଟିକ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା তুমি ଦେଖିଥିବ ଏଥର OPSC
खाली करेन्ट ऊपर क्वेश्चन पचारूनी, करेन्ट को लेकिरी जो स्टैटिक क्वेश्चन हे परिबो ता भी क्वेश्चन देउछ। देखो किबा को स्क्रीनशॉट नै जाउछो आराम से हिजो पर्टिकुलर vulnerable ट्राइबल ग्रुप। तो सही सब ट्राइबल ग्रुप जो माने इंडेंजर्ड कंडीशन रे अछंती, पूरा जो मानकर वंश लोप पाई आडू जाउछि, पूरा क्रिटिकल कंडीशन रे अछंती, से मान हम कोन कहउछे vulnerable ट्राइबल ग्रुप बोली कहउछे। जदि हमें देखबे टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजी ग्रुप, टोटली पीवीटीजी ग्रुप केटा अछंती ना 75 जन पीवीटीजी ग्रुप रो मेंबर अछंती, माने अछंती जे कि तो in India, tribal population make 8.6 of total population. तो ट्राइबल पॉपुलेशन आम जी रोचे टोटाल पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन होती केते ना 8.6% ऑफ टोटाल ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, जे साधारणतः एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आसला 1963 मसीह मन रखियो 1973 रे कौन होता ना धर कमिशन, गोटे कमिशन आसला जहां नाम था धर कमिशन, जे कि सर्वप्रथमे यार कॉन्सेप्ट आनिथिले, जहां हम कौन कहउथिले ना क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ताको हम कहउछु पीटीजी बोली कहउछु। ताहले ए जो वर्तमान हम पीवीटीजी ग्रुप जो कहउचे आर पूर्व नाम कौन थिला पीटीजी, पीटीजी माने तार पूर्व नाम अछि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बोली हम कहउथिले। एटा केबे फॉर्मेशन हेतिला ना 1973 रे फॉर्मेशन हेतिला। कहार कहबा मुताबिक ना धर कमिशन कहबा मुताबिक परवर्ती अवस्था 2006 मसीह, परवर्ती अवस्था 2006 मसीह ये जो पीटीजी ग्रुप था आपको में परिवर्तन करी कौन कले ना पीवीटीजी, कौन कले पीवीटीजी। पीवीटीजी रो फुल फॉर्म होला कौन ना तुम जानथो पर्टिकुलर vulnerable ट्राइबल ग्रुप, जको हम पीवीटीजी बोली कहउछे। समस्त एति जिंस क्लियर हो, एवरीवन क्लियर। अच्छा, एठी से आउ गोटे जिनिस कहବାକୁ चाहूचे, जेतबे 1975 रे आ अंडर रे आमे केतेटा ग्रुप को रखिथिले ना 52 टा ग्रुप थिला। परवर्ती अवस्था रे 1993 बेले आउ 23 टा ग्रुप को आमे ऐड करिखिरी टोटली केतेटा ग्रुप करागला ना 75 टा ग्रुप करागला। आउट ऑफ केतेटा शेड्यूल ट्राइब ना 705 जन जो शेड्यूल ट्राइब अछंती सेमानक भितरु 75 जन को पीवीटीजी ग्रुप अंडर रखाला। पूरा समस्त क्लियर होला, एवरीवन क्लियर जे क्वेश्चन कौन आसीबो जे सर्वप्रथमे को कमिटी पीटीजी ग्रुप विषय कांसेप्ट देथिले, जाको हम कहउछे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप ऊपर कांसेप्ट देथिले, को कमिटी बा को कमिशन। आंसर दियो, को कमिशन। अरे देखो करेंट अफेयर रे पार्टिसिपेट करिया पड़ो, माने डिस्कशन कले ही एटा मन रहइबो। तुम भाबियो जे हम खाली सुनी दो मन रहइबो, एटा कहबे धर कमिशन केबे प्रथम केबे आस्थिला कांसेप्ट, फर्स्ट पीवीटीजी रे कांसेप्ट केबे आसला 1973 रे। ओके, अच्छा तो एबे मोर क्वेश्चन होची जे टोटली जो ग्रुप होउछंती पीवीटीजी ग्रुप रो 75 जन जो ग्रुप अछंती केउ स्टेट रे सबुठार अधिक पीवीटीजी ग्रुप अछंती, केउ स्टेट रे सबुठार अधिक पीवीटीजी ग्रुप रो मेंबर अछंती मन रखियो से होची ओडिसा। ये से ओडिसा। ओके, ओडिसा रे सबुठार हाईएस्ट पीवीटीजी ग्रुप रहउछन के जन ना मैक्सिमम 13 जन, 13 जन रहउछन। आ आंध्र प्रदेश होची सेकंड जोठी के जन रहउछन 12 जन रहउछन। तो ये हला किसे ना पीवीटीजी को लेकरी स्टैटिक पॉइंट। एबे जे करेंट को मन रख जेतेबेले प्रिपरेशन करथो स्टैटिक या करेंट को संग होई कि नथो। मु ए मैगजीन जोडा तुम देइथिली सेते मु पीवीटीजी से लेखिनी, तुमे कि जोड पेपर रे ए विषय टिके टिके लिखि दथो। एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट अछि, नेक्स्ट पॉइंट अछि बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत। एबे भारत रे गोटे कैंपेनिंग करा जाउछि कहा को लेकिरी बाल विवाह मुक्त भारत को लेकिरी। जदि आमे देखिबा माने अतीत को जीवा बाल्य विवाहर भूमिका बहुत किछि रहउतला, किंतु आजिर दिन रे बाल्य विवाह का विवाह आउ तो देखिया मिलुनी। किंतु संपूर्ण बाल्य विवाह मुक्त भारत करिया पई हमर कैंपेनिंग स्टार्ट हेछि, जार मुख्य टार्गेट रखा 2047 मसीहा सुधा जीरो माने विकसित भारत जो कॉन्सेप्ट आम रखीचे से कौन करिबा ना बाल विवाह मुक्त भारत करबा। एबे इंपोर्टेंट होछि जे ए कैंपेनिंग तो करागला एटा
এটা কোন মিনিଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ମାନେ ଓରା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଏଟା କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦଉଛି, এই ছোট ছোট ডাটা ତମକୁ ମେନ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ଦବ। ଯେମିତି କହିଲା ଯଦି ଆମେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଦେଖିବା 2014-15ରେ, 2014-15ରେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଥିଲା 1918, 1918, ଯୋଉଟା କି ହଜାରେ ପୁଅରେ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 918। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି 2023-24ରେ ହଜାରେ ପୁଅରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 930। ତ ଏଟା ହଉଛି ସେକ୍ସ ରେସିଓକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ଏଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ। ତ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ କୁ ନେଇକିରି କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଣାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2006। এটা ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ କେତେ, ସେ ଲେଖିଥିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 2008 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏଟା ରଙ୍ଗ ହବ କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ହଉଛି 2006। 2006 ମୁତାବକ ଦେଖ ଆମର କହିପାରିବୁ କିଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ମ୍ୟାରେଜର କେତେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ମ୍ୟାରେଜର କେତେ, କି କହିପାରିବୁ? ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ କେତେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ କେତେ? ଏଠି ଦୁଇଟି କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ ତମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବ ଯେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 2006 ଅନୁଯାୟୀ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 2006 ଅନୁଯାୟୀ ଗାର୍ଲ ଅଣ୍ଡର 18 ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ କମ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୁଅ 21 ବର୍ଷରୁ କମ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଏଟା ହଉଛି କୋଉ କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 2006 ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟକୁ କିଛି ମାନେ ପରିମାଣରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବୈଶାଖୀ ସାହୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଛ ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟା ସେଠି ଏ କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ। ସେ କନସେପ୍ଟଟା କଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଝିଅର ମୁଁ 2006 କଥା କହୁଛି, 2006 ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୋଟେ ବିବାହର ବୟସ ସୀମା ରଖାଯାଇଥିଲା 18 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ବିବାହର ବୟସ ସୀମା ରଖାଯାଇଥିଲା 21 ବର୍ଷ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ସପୋଜ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରାଯାଇଛି ବିଫୋର 18, 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସପୋଜ ସପୋଜ ସେ 17 ବୟସରେ ସେ ବାହା ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହବ ସେ ବାହାଘରକୁ ଆମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ହବ ନା ଦିଆ ହବ ନାହିଁ? ଯୋଉଟା କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବୟସ ଧରକର ଅଛି 22, ଝିଅକୁ ଅଛି 17, ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା କି ତମର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ 2006 ଭାଇଲେସନ କରୁଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏଟା ରହୁନି। ତ ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାଘରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ଏନିୱାର ଆନ୍ସର? ଦେଖ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଝିଅ ଉପରେ, ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଝିଅ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ସେ ଝିଅକୁ ହେଇଯିବ ତ ସେ କଣ ଆସିଲା ମାନେ ମାନେ ତାର ଅଫିସିଆଲି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଏଜ ହେଇଗଲା, ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ। ତାର ତ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ବା ଚାହିଁବ ଯଦି ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବି ଜୀବନ ସାରା ରହିପାରିବ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନା ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ରିସିଭ କରୁନି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦବ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଲିଗାଲ ମ୍ୟାରେଜ। ତାର ତ ଯୋଉଟା 18 ବର୍ଷ ଥାଏ 18 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ ବୋଲି ମାନିବ ନା ମାନିବ ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଥାଏ। ଓକେ ଚାଲ ଏଠି ଡିଭୋର୍ସ ଫିଭୋର୍ସ କଥା ଉଠିବନି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ମାନେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଉଠିବ। ଏଠି ଡିଭୋର୍ସ ଫିଭୋର୍ସ କଥା କିଛି ଉଠିବ ନା, ମ୍ୟାରେଜ କୁ ହିଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ କ୍ୟାନସେଲ ବୋଲି। ଓକେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୟାକୁ ମାନେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବିଲ୍ 2021, ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବିଲ୍ 2021 ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯୋଉଠି ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୟସ ଥିଲା 18 ବର୍ଷ ତାକୁ ଏଗେନ କରାଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ 2006 ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା 18 ବର୍ଷ,
किंतु परवर्ती अवस्था रे ताको अमेंडमेंट आमे करिछे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 अमेंडमेंट अनुଯାयी ताको 21 वर्ष करा जाय अछि आ इठी मध्ये 21 वर्ष को माने फिर ताको 23 पर्यंत रखा जीव सपोज गोटे पिला को 21 वर्ष पूर्व मैरिज से करिछे जदर से माने एज 21 जो ता पाखे 2 वर्ष टाइम थियो चाहे से मैरिज को वैलिड करि परिबो कि ताको छाड़ी परिबो बस ए पॉइंट हमको मन रखिया अछि तो आपको नेकरी एग्जाम रे किछि क्वेश्चन आसी पारे ताले चाइल्ड मैरिज को नेकी दुई जिनिस हमको मन रखिया अछि गोटे होछि चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आ गोटे होछि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 एतिक हमको मन रखिया अछि देखो ज्योग्राफी रे जो दाना ये जो प्लॉट टाइप रो गोटे ये एटा तो रीडिंग मारे किछि इंपोर्टेंट नाही ओके किंतु इंपोर्टेंट होछि सेकंड पॉइंट टा जोटा कि ज्योग्राफी रिलेटेड रे ओडिसा रिलेटेड अछि तो एटा क्वेश्चन आसीबार बहुत चांस अछि अपकमिंग प्रीलिम एग्जाम रे देखो एबे रिसेंटली तुमरो गोटे रिपोर्ट आसी छि हां ओशन हां हाँ इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमिशन ऑफ यूनेस्को जहाँ को सर्टकट रे कौन कहूचे ना आईओसी आईओसी यूनेस्को रो जो कमिटी अछि ओशियोनोग्राफी को लेकर ये गोटे रिपोर्ट रिलीज करछि जो रिपोर्ट रे कहा जायछि ओडिसा रो 6 डिस्ट्रिक्ट 6टा डिस्ट्रिक्ट रे 24टा विलेज को 24टा विलेज को प्रोविजनली रिकॉग्नाइज्ड विलेज ताको हम कोन कहूचे सुनामी रैडर एरिया रूपे डिक्लेयर कराइछि सुनामी रैडर एरिया बा विलेज रूपे डिक्लेयर कराइछि मोर कहबार क्वेश्चन होछि आगुरु ओडिसा रो दुईटी विलेज को डिक्लेयर कराइतला दुईटा विलेज को आगुरु वर्तमान हम आउ केतेटा विलेज को हम डिक्लेयर करले आउ 24टा विलेज को हम डिक्लेयर करले केतेटा डिस्ट्रिक्ट रे ना 6 गोटी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम ए 6टी जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी ए 6टी डिस्ट्रिक्ट रे टोटाली 26टा वर्तमान सुधा 24टा डिक्लेयर करागला आगुर थिला दीटा टोटाली 26टा विलेज को सुनामी राडार एरिया रूप में डिक्लेयर करा सपोज मु तुमको एग्जांपल देवी हूँ जगतसिंहपुर गोटे गाँव अच्छी नोलिया साई ओके जोटा कि समुद्र पूरा नियरेस्ट पारादीप पाखापाखि तो से विलेज को तुम सुनामी राडार एरिया रूपे डिक्लेयर कराई से विलेज को सेमती तुम जो 26टा विलेज रोचे ताकू नहीं तो केबे क्वेश्चन आसीबनी खाली तुमको मन रखियार अछि नंबर ऑफ विलेज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एति कहले मन रखियार अछि एटा ओडिसा रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट रोचे एठी लिखि दे देखो नोलिया से जोटा कि जगतसिंहपुर ओके आउ गंजाम रो गोटे विलेज थिला जोटा कि 2000 मसिया रे आकू डिक्लेयर करथिला माने एटा आगुरो वर्तमान आउ नुआ 24टा आड कराइ छै बुझा पइला एवरीवन क्लियर एबे छिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट होछि लेखे बरिका सॉरी करिबा लेख करिबा KARIBA लेख करिबा तुम्हें देखे जो पिले बेले बेले ज्योग्राफी रे स्टैटिक को लेकर क्वेश्चन पचारे जेमति ए लेक कोठी अछि ए लेक ऊपर किछि इंपोर्टेंट कोन रहउछि ताको लेकर क्वेश्चन आसे साधारणतः मन रखिबो केबे भी कोनोसे टॉपिक ऊपर जो क्वेश्चन आसुछि आ अर्थ सेही वर्ष ता ऊपर किछि न्यूज रहिछि सेमति लेख करिबा मोर कहिबार कथा होछि ए लेक ता कोठी अछि की कहि परिबो ए लेक ता हम साधारणतः पाइबा कोठी आफ्रिका देन आउ की आंसर अछि मन रखिबो साधारणतः ए लेक रे हाँ तो एबे कौन एटा काहे कि न्यूज रे आसीछि लेक करिबा टू ड्राई अप एबे देखिए को मिलुछि जे ए लेक ता कोन होछि दिनु दिनु सुखी आसुछि तो आर लोकेशन जदि हम पर्टिकुलर कहिबा आर लोकेशन होछि जाम्बिया ZAMBIA जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे भितर ZIMBABAWE आर भितर होछि किसे ना कारिबा लेक ता करिबा लेक ता होछि जोटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଲେଖ ଦେଖ ଦିସ୍ ଲେକ୍ ଇଜ ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଲେକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଲେକ୍ आपको ମଧ୍ୟ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦବ ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଲେକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ
अच्छा तो इथे आउ गोटे डैम होची करिबा डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड वर्ल्ड गोटे लार्जेस्ट डैम रूप आम को जानुछे ताहले आम इथे इंपोर्टेंट पॉइंट कोन आसिला ए लेक टा कोठी अवस्थित प्रथम कथा द्वितीय कथा होची ओके होची हम आउ थे डैम कोन होची आउट होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट मैन मेड लेक होची लेक बेले हमें कहबा चलो एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट होची अच्छा बाल्टिक सी अच्छा इथे इंपोर्टेंट होची कोन ना होची এটা হচ্ছে ইয়ংগেস্ট সি অন অন আর্থ মানে হচ্ছে বাল্টিক সি হচ্ছে যেটি ଗୋଟେ ইয়ংগেস্ট সি বলে আমি আকু কইপারিবা ওকে তো এଥିରେ ଆଉ ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଆର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ପଲିଟି ଉପରକୁ ଯିବା ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଟପିକ ତୁମର ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ମେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲ तो इंटरस्टेट काउंसिल को लेकर लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी रहे इंटरस्टेट काउंसिल को लेकर डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन किंतु किसी पॉइंट थे जो पॉइंट गुरा हम प्रिलिम पे दरकार हो जोटा कि हमर प्रिलिम पे दरकार हो अच्छा मु जदी कहे पिले इंटरस्टेट जो काउंसिल अछि आर चेयरपर्सन केस इंटरस्टेट काउंसिल रो चेयरपर्सन केस कि हो इंटरस्टेट काउंसिल रो चेयरपर्सन के था इंटरस्टेट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर थैंक यू ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा अच्छा मत कह इंटरस्टेट जो काउंसिल होचे गोटे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा को अखर गोटे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मन रखिले इंटरस्टेट काउंसिल होची गोटे नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा कि आर्टिकल 263 रो अंडर एटा आसुची आउ एस्टाब्लिशमेंट आको हम केबे एस्टाब्लिशमेंट करथिले इट वाज द फर्स्ट एस्टाब्लिश ऑन 28 मे 1990 1990 मसिया 28 मे मसिया रे आको एस्टाब्लिशमेंट करा जाय थिला तो प्रति 2 वर्ष थरे आको रिकॉग्नाइजेशन करा जाय थे लास्ट टाइम केबे करा जायथिला ना 2022 मसिया करा जायथिला आरो चेयरपर्सन किए रहउचंती ना चेयरपर्सन रहउचंती कि से प्राइम मिनिस्टर जदि आर कंपोजिशन कथा कहबा जदि आर कंपोजिशन कथा कहबा तो इछु आउट के थांती मन रखिबो चीफ जोटा कि पीएम इज द चेयरपर्सन रहती मेंबर ऑफ द इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर रहती यूनियन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट रहती 6 यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक जो कैबिनेट रैंक रो 6 जन मिनिस्ट्री मान भितर रखा जाए नोमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आउ किसी मेंबर थांती जो माने प्राइम मिनिस्टर द्वारा नोमिनेटेड होती एमती किसी पॉइंट रोचे ताहले एथिरे हमहु खाली बास मन रखियार अछि इंटरस्टेट जो काउंसिलिंग रोचे आर चेयरपर्सन के रोचंती इंटरस्टेट काउंसिलिंग ता सर्वप्रथम केबे हिथिला और इंटरस्टेट काउंसिलिंग ता 263 आर्टिकल अंडर एट आसुची और आर चेयरपर्सन के रोचंती कंपोजिशन के रोचे बस एती पॉइंट अच्छा आखु रीडिंग मारिबो जोटा कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन ओरिएंटेड होची आ गोटे क्लास रे इकोनॉमी एनवायरनमेंट आ अल्प दिना किछ रहइबो ताको सारी समस्त बुझी पाइबा पिले जो मैंने लाइव क्लास न करि पाछ काइंडली रिकॉर्डिंग क्लास देखनो एठी मु कहि दोछि ए क्लास रे रिकॉर्डिंग तुम कोठी प्रोवाइड करिवि जो मैंने जॉइन करिछो हमरो प्री और मेन बैच जोटा कि 2025 पे रैपिड फायर प्रीलिम जोटा कि रिसेंटली स्टार्ट ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅପଲୋड କରାଯିବ ଆଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋड କରାଯିବ ଓକେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର जो डाउनलोड କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସେ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ପିଡିଏଫ୍ ସେଇଠି ହିଁ ପାଇଛ